Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Gaura Nitai. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatirmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Lali Raghunathan Vitam Tang Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Chananda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Mukham Karoti Vachalam Pangum Galanghayate Giri Yat Kripatamahang Vande Shri Guru Dinataranam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shmati Sankarshan Dasari Karitanam Namo Prabhupada Namo. So we'll read today Bhagavad Gita, chapter 2. Yeah, please translate. Chapter 2, text number 1. Taigi šiandieną skaitysime Bhagavad Gitos antrąjį skyrių, pirmąjį tekstą. I want to thank Yadavi Devaki Mataji for continuing to organize these classes. Noriu padėkoti Mataji Yadavi Devaki už tai, kad tęsia organizuoti šias paskaitas. It's the mark of a senior devotee that they can maintain a service over a period of time. Ir tai yra požymis vyresnio atsidavusio, jeigu jis gali palaikyti ilgesnį laiką atsidavimo tarnystę. So let's get right into it. Bhagavad Gita chapter 2 text 1. Taigi Bhagavad Gita antras posmas, antras skyrius, pirmas posmas. So Sanjaya Vacha Tam Tata Kripaya Vishtam Ashu Purna Kulekshanam
Vishidantam idam vakyam Uvacha Madhusudana Uvacha Madhusudana Sanjaya Uvacha Sanjaya Uvacha Tang tata kripaya vishtam Tam Pada Ashru purna kulekshanam Vishidantam idam vakyam Uvacha Madhusudana Uvacha Madhusudana Sanjaya Uvacha Sanjaya Uvacha Tang tata kripaya vishtam Tam Kripaya Vishtam Ashru purna kulekshanam Ashru Purna Korekshanam Vishidantam idam vakyam Vishamdam Idam Vakyam Uvacha Madhusudana Uvacha Madhusudana Sanjaya Uvacha Sanjaya Uvacha Tang tata kripaya vishtam Ashru Purna Korekshanam Ashru purna kulekshanam Vishidantam Idam Vakyam Vishidantam idam vakyam Uvacha Madhusudana Uvacha Madhusudana Sanjaya Uvacha Tam tata kripaya vishtam Ashru purna kulekshanam Vishidantam idam vakyam Uvacha Madhusudana Sanjaya Uvacha Tam tata kripaya vishtam Ashru purna kulekshanam Vishidantam idam vakyam Uvacha Madhusudana Damodar. Damodar? Gerai. Jis dabar valgo. Maybe you do this part. Okay, Sanjaya Uvacha, pažodinis vertimas. Sanjaya tarė. Sanjaya tarė. Tam Arjunai. Tatha. Tokiu būdu. Kripaya. Gailesčio. Avishtam. Apimtam. Ashru purna akula. Ashru pilnamis. Ikshanam. Akimis. Vishidantam. Liūdinčiam. Idam. Šiuos. Vakyam. Žodžius. Uvacha. Ištarė. Madhusudikas. Vertimas. Sanjaya tarė. Matydamas gailesčio apimtą, labai prislėgtą Arjuną, jo pilnas ašarų akis, Madhusudana Krishna ištarė tokius žodžius. Komentaras. Materiali užuojauta, sielvartas ir ašaros, visa tai rodo savo tikrojo aš nesuvokimą. Savęs pažinimas tai užuojauta amžinai sielai. Šiame posme reikšmingas žodis Madhusudana. Viešpats Krishna kadaise nukovė demoną Madhu ir dabar Arjuna nori, kad Krishna nudobtų kaip demoną, apsėdus jį atliekant savo pareigą. Niekas nežino, ko derėtų gailėtis. Gailėtis skęstančio drabužių neprotinga. Negalėsime išgelbėti žmogaus įpuolusio į neišmanymo vandenyną vien tik ištraukę jo viršutinius drabužius, grubųjį materialų kūną. Tas, kuris šito nežino ir sielvartauja dėl drabužių, vadinasi šudra, ar sielvartaujantis be jokio pagrindo. Arjuna buvo kshatrijas ir todėl toks jo elgesys labai netikėtas. Tačiau viešpačiui Krishnai nesunku išsklaidyti neišmanėlio sielvartą. Dėl to jis ir perteikė Bhagavad Gitą. Šiame skyriuje aukščiausias autoritetas viešpačiui Krishna moko mus suvokti save analitiškai studijuojant materialų kūną ir dvasinę sielą. Toks suvokimas įmanomas, kai žmogus veikia neprisirišdamas prie savo veiklos rezultatų ir aiškiai suvokia savo tikrąjį
aš. Srila Prabhupada ki jai. Jai. So one more time, the verse in translation. Sanjaya uvacha tang tata kripaya vishtam ashrupurna kulekshanam vishidantam idam vakyam uvacha madhusudana. Translation. Dar kartą vertimas. Sandžaja tarė, matydamas gailesčio apimtą, labai prislėgtą Arjuną, jo pilnas ašarų akis, Madhusudana Krishna ištarė tokius žodžius. So this is a very interesting topic because everybody feels compassion. Tai yra labai įdomi tema, nes visi jaučiame gailestį. Just like everybody feels love. Lygiai kaip visi jaučiame meilę. But we're on a path of evolution, so human species means now we're human, we have a chance to evolve further. Bet mes esame evoliucijos procese ir mes dabar esame žmogaus gyvybės forma ir tai reiškia, kad mes galim tobulėti toliau. In the beginning of the nectar of devotion, Srila Prabhupada writes Atsidavimo nektaro pradžioje Srila Prabhupada rašo, that this tendency to love expands as our consciousness expands. Kad tendencija mylėti plečiasi lygiai kaip mūsų sąmonė taip pat. So in the beginning we love our own body, so we just cry to our parents to, supply us what we need. Taigi pradžioje mes pergyvename tik dėl savo kūno ir todėl verkiam tėvų, kad suteiktų mums viską, ko mums reikia. And then we start to learn how to share our toys and our food with our brothers and sisters. Ir taip pat po truputį mokomės dalintis žaislais su sesėm ir broliais. And then hopefully when we get a little bit older, we also learn how to give back to our parents. Ir kai kiek paaugėjam, išmokstam kažką duoti atgal tėvam. And then maybe we'll even be willing to fight for our country if there's a time of need. Ir tokiu būdu galbūt net išmoksim ir norėsim kautis dėl savo šalies reikalų esant. Or maybe we'll become a political activist and we'll try to fight for the rights of people in the world who are not properly treated. Arba tapsime politiniais aktyvistais, kurie kovos prieš žmones, su kuriais netinkamai elgiamasi. So in this way, our consciousness is expanding, and in the same way, we want to show our love to more and more people. Taigi tokiu būdu mūsų sąmonė plečiasi, tokiu būdu, kad turėtume galimybę parodyti, išreikšti meilę vis daugiau ir daugiau žmonių. But actually, if we look, we see that each of these levels of expressing our compassion and love, it doesn't actually satisfy us. Our heart is not satisfied. Bet jeigu atidžiau pažiūrėsime plečiančią sąmonę, galų gale mes neliekam pilnai patenkinti. So we're always on a search for where's the higher love? Where can I give my love to the highest? Taigi mes esam nuolatiniai paieškoje, kur aš galiu pilnai patikėti savo meilę. And Prabhupada says that he compares it to the expansion of light. Ir Srila Prabhupada tai pateikia analogiją su šviesos ekspansija. So, just like light is expanding, when you turn on a light, it starts in one position and it expands and continues going. Lygiai kaip įjungus šviesą, saulės spinduliai, saulės šviesa plinta, prasideda ir jinai tolsta toliau. And the final so our love that we have, that energy we have of love, it's like a light. Tai lygiai taip pat ta meilė, kurią mes turime, tai kaip ta šviesa. And when we try to shine that light on God, ir kai mes ta šviesa bandom šviesti Dievui, then everything else becomes illuminated. Tai visa kita taip pat apsišviečia. My Guru Maharaj, he gives a comparison. He says, Krishna consciousness is like a light switch. When you turn it on, everything else becomes illuminated around you. Mano Guru Maharaj sako, kad Krishna sąmonė tai kaip jungtuvas šviesos. Jeigu jį jungi, viskas automatiškai apsišviečia. So it's good to feel compassion. That's normal. That's human. Taigi yra labai natūralu ir normalu jausti gailestį, tai humaniška. But then there needs to be education also in human society about where to give our love.
Jo, bet taip pat žmonių visuomeniai reikalinga edukuoti žmonės apie tai, kur patikėti savo meilę. So I'm going to read now a quote from His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Dabar perskaitysime ištrauką citatą iš Bhaktisiddhanta Saraswati Thakuros. Exactly about this topic of being merciful, being compassionate. Būtent šią temą kaip būti gailestingu. So he says, now this is, his English is a little bit, so if there's something unclear, just let me know and we can try to break it down. To transform the adverse desires of the jivas is the supreme duty of the most merciful. Taigi perkeisti mūsų prieštaringus troškimus, gyvų būtybių troškimus, tai yra mūsų užduotis. That is the supreme duty of the most merciful. Tai yra mūsų pati gailestingiausia užduotis, kaip, ne? Supreme duty? Of most merciful, kaip šitas veršas. Of the most merciful. The people who are who express the most mercy, okay, it is their supreme duty. Okay, tai tie žmonės, kurie teigia patys gailestingiausi, jų aukščiausia pareiga yra rodyti, kaip transformuoti tas klaidingas mūsų tendencijas į gailestį gyvom būtybėm, ne? Yeah. To transform the adverse desires. Did you get that? To transform the adverse desires. You got that? The adverse desires to the mercy. No. Okay, so let's break it down. Okay, so you have people who are very merciful. Taigi turime žmonės, kurie labai gailestingi. And their duty is to approach jivas. Ir jų užduotis kreiptis į gyvas būtybės. And then they have to teach the jivas how to transform their adverse desires. Ir jų užduotis yra pamokyti gyvas būtybės, kaip transformuoti jų klaidingus troškimus. Yeah, yes. So to rescue one person from the stronghold of Mahamaya. Taigi išgelbėti vieną žmogų iš labai galingos tvirtovės, Mahamayos tvirtovės. That is an act of superb, means like really wonderful, an act of superb benevolence. Benevolence means kindness. Tai yra labai superb benevolence, great kindness. Neįtikėtinos kilnumo aktas. Yeah. And this act, doing this is far superior to opening innumerable hospitals. Ir taip elgtis, atlikti šią veiklą yra daug iškilniau negu atidarinėti daugybę ligoninių. Yeah. So that is the vision of the Acharya. Tai yra Acharyos matymas. And yeah. And here's another quote from him. I want that every selfless, tender-hearted person of the Gaudiya Mat. Aš trokštu, kad kiekvienas selfless, tender-hearted person. Nesavanaudiškas, minkštos širdies žmogus Gaudiya Matoje. Will be willing to shed 200 gallons of blood. Būtų pasiruošęs išlieti 2 galonus kraujo. 200 gallons? 200 galonų kraujo. Yeah, for the nourishment of the spiritual corpus of every individual of this world. Kad praturtint, kaip čia, Maitint? Pamaitinti kiekvieno individo, galima sakyti, Krishna sąmonę. To nourish the spiritual body. Kad pamaitinti dvasinį kūną kiekvieno. So actually we see that there's many organizations that are dedicated to feeding people. Taigi yra daugybė organizacijų, kurios maitina žmonės. But there's not many organizations which give food to the soul. Bet nėra daug organizacijų, kurios duoda maisto sielai. What is food for the soul? Ir kas yra maistas sielai? Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai Shavanade Shuddha Chitte Kare Udai. In the heart of every conditioned soul is hidden a great valuable treasure called Krishna Prema. Kiekvienos sąlygotos sielos širdyje slypi
paslėptas lobis, kuris yra vadinamas Krishna prema. So Shavanadi Shuddha Chitte, when how is that treasure recovered? Ir kaipgi tas lobis yra atveriamas, atrandamas. That's done by Shuddha Shavanadi. So one has to hear and chant about the glories of Krishna. Ir tai daroma Shavanadi procesu, tai reiškia, reikia klausyti ir kartoti apie viešpatį Krishna žaidimus. Tabakatamritam tapta jivanam Shavanamang Shimada. Who knows this verse? Let's try again. Tavakatamritam tapta jivanam. Search. Shimad Kavibiriditam Shimadatatam Shavanamangalam Shimadatatam Bhuvigrinantiye Burida Jana. This is sung by the gopis in the Gopi Gita, 10th canto of the Bhagavatam. Tavakatamritam tapta jivanam. Also relevant in this regard. Making progress, or should I find it? Are you making progress? You got it? Okay. Do you know the meaning of this verse, Mother Damayanti? It's quite simple Sanskrit. If we hear it, it's Tava Katamritam Tapta Jivanam. So, are you finding it, Prabhu? Progress or no? You know the number? No, I'll just translate it. It's okay. We don't have much time, so it's if you're not finding it, then it's okay. It's not very much working. Okay, no problem. I'll translate it. So pick up the microphone, please. Okay. So it means that the 10:31:9. Is it on here? Oh, you can put it here. Great. So we can all see it. Bhagavatam 10:31:9. Thank you. 31? Okay. So who can translate that into Lithuanian? Can you do that? Okay, go for it. Taigi, tavo žodžių nektaras ir pasakojimai apie tavo žaidimus yra gyvybė ir siela tų, kurie kenčia materiame pasaulyje. Šie pasakojimai perpasakoti didžiųjų išminčių, mokytų išminčių, panaikina žmogaus nuodėmingas reakcijas ir atneša gerą sėkmę bet kam, kas jų klausosi. Šie pasakojimai yra transliuojami visame pasaulyje ir yra pripildyti dvasinės jėgos. Iš tikrųjų, tie, kurie skleidžia šią Dievo žinią, yra patys gailestingiausi. Wonderful, thank you for that translation work. Yeah, so this is how the soul is nourished or fed. Taigi, tai yra kaip siela yra maitinama arba... Actually, the holy name has all of the shaktis or potencies of Krishna within it. Taigi, iš tikrųjų, šventas vardas turi visas Krishnos energijas savyje. So, just like it is kindness to give a homeless child some food to eat. Taigi yra iškilnu duoti benamiai vaikui kažkiek maisto pavalgyti. But the supreme kindness is to take responsibility to bring him back to bring him into the home of his loving parents. Bet daug aukštesnis gailestingumas yra pasirūpinti, kad tas žmogus grįžtų į Dievo karalystę. Because then all of his physical and psychological and any type of problem, all of these levels of problems are solved.
Ir tokiu būdu jo psichologinės, fizinės ir kitos problemos yra pilnai išsprendžiamas. Never to return again. Niekad negrįžtant atgal. Yeah. So now the question comes, what to do, because we're not heartless, we see, if we see somebody in a difficult position, we want to help them. Taigi esmė tokia, kad mes nesam beširdžiai, jeigu kažkam sunku, mes bandom jam padėti. So the question is, Taigi klausimas, as devotees, how much do we help people for their physical needs? kaip atsidavę, kiek mes stengiamės padėti atsidavusiam dėl jų fizinių Not only problemų. devotees, but other people. Kitiems žmonėm, dėl Devotees and other people. Yeah. atsižvelgiant į jų fizinius poreikius. So we can look in the Bhagavatam and see some examples. Mes galime pažvelgti į Šrimad Bhagavatam ir pamatyti. I recently read about a great king. His name is Rantidev in the 9th canto. Nesenai perskaičiau apie Rantidevą 9 giesmėje. So he was fasting for a long time with his family members in the palace. I forget why, but he was Taigi fasting. jisai savo rūmuose ilgą laiką pasnikavo. You needed to have a son or something, right? Okay. So, whatever the case, the day came when he would break his fast. Taigi atėjo diena, kai jam reikėjo nutraukti savo pasninką. And at that, and there was, I think there was a shortage of food in the kingdom at that time. Ir ko gero tuo metu buvo trūkumas karalystėje. Maisto trūkumas. If I'm wrong, correct me. And so there was enough food for him and his family members prepared. Taigi jam ir jo šeimai buvo pakankamai maisto. But then a Brahmana walked in who was begging. Bet tada atvyko brahmanas, kuris išmaldos paprašė. And so Rantidev sacrificed his food. Tuomet Rantideva jisai paukojo savo maistą. And then there was like a little bit, like I think they found some little bit extra food somewhere and they were getting ready to take that. Ir jiem liko kažkoks trupinėlis maisto ir jie bandė tai jį suvalgyti. But then a Chandala came, a dog eater, a man of a very low class. Ir tuo metu Chandala pasirodė namuose ir And žemos kilmės. he said, me and my dog, we were very hungry. Ir sako, aš ir mano šuo labai alkani. So Rantidev sacrificed the food for them. Taigi Rantideva paaukojo ir tą paskutinį kąsnį. Now there was only some water left. Taigi jiems liko gal gale tik lašelis vandens kažkiek. Yes. And then again somebody came and he was begging. Ir gal gale pasirodė dar kažkas, kuris pradėjo prašyti. So Rantidev actually sacrificed the water and he had no more opportunity to feed himself. Tai Rantideva pasiūlė netgi tą lašelį vandens ir neturėjo galimybių savęs pamaitinti. So he showed two really amazing qualities. Taigi jis parodė dvi labai įspūdingas savybės. One, he was very tolerant. Jis buvo labai tolerantiškas. And at the same time, he was very, very compassionate and merciful. Jis taip pat buvo gailestingas ir So then the beggars came back to his palace, and do you know what happened? ir tuomet visi tie, kurie prašinėjo prieš tai, jie sugrįžo į rūmus. Ir žinot, kas nutiko? Does someone remember? Okay, say. They revealed their own form, which was demigods. Actually. Yeah, actually they were demigods such as Brahma and Shiva. Ir pasirodo, kad visi tie prašinėtojai buvo pusdieviai ir net viešpats Šiva ir Brahma buvo tarp jų. And then in this way Rantidev became worshipable all over the universe. Ir tokiu būdu Rantideva tapo labiausiai šlovinamas visoje visatoje. So this is a very important quality to understand, the quality of tolerance and compassion. Taigi tai yra labai svarbi savybė suprasti apie, tai yra tolerancijos ir gailestingumo. Because an impure person can think that
I should take this food. Ir netyras žmogus, jisai turėtų pagalvoti, aš turėčiau valgyti šį maistą. Yeah, because I'm the king. Nes aš esu karalius. And if I am not alive and strong, then I can't take care of everybody. Ir jeigu aš nesu gyvas ir stiprus, aš negaliu pasirūpinti visais. So for their benefit, I should take the food. Taigi dėl jų naudos aš turiu pasirūpinti maistu. And actually, that may be true at a certain level. Ir tam tikrų lygių tai tiesa. But for an advanced Vaishnava, he doesn't think like that. Bet pažengęs Vaishnava jis taip nemąsto. He actually, he depends on Krishna. Iš tikrųjų jis priklauso nuo Krishnos. And he knows that by remaining in the quality of a Vaishnava, he will get Krishna's mercy. Ir jisai supranta, kad išliekant vaishnaviškose savybėse, jisai He'll earn Krishna's tai mercy. jis nusipelnys viešpaties Krishnos malonę. Yeah. Can you think of other examples like that? There was Vasudeva Datta, another one who gave his flesh to birds. Oh, that was another King Shibi. King Shibi. Yeah. And there was, let's see. Vasudeva Datta, he said, let me go to hell. Haridas Thakur. Haridas Thakur. Yeah. Because he was chanting the holy name. He might have thought, I'm the Namacharya. Right? He was being arrested and beaten by the Muslims. He thought, I'm the Namacharya. He could have thought, well, I'm the Namacharya. Translate. Taigi vienas iš tų pavyzdžių yra Haridas Thakura, kuris galėjo sakyti, kaip iš čia dabar mane muša tose turgavietėse, aš juk Namacharya. If I don't protect myself, then who will spread the pure chanting of the holy name? Jeigu aš savęs neapsaugosiu, kas tada plės šventų vardų kartojimą tyrą. But he didn't think like that. Bet jis taip nemąstė. He said, if you want me to die, okay, you can throw my body in the river. Jisai pasakė, gerai, jeigu norit, kad aš mirčiau, meskit mano kūną į upę. So actually, a Vaishnava is not calculating. He's not calculating for his own benefit. Taigi Vaishnavas iš tikrųjų jis neskaičiuoja, nesuvedinėja sumų dėl savo naudos. Yeah, Krishna also in Bhagavad Gita, very interesting, 12th chapter, he explains these qualities of a pure devotee. Taigi Bhagavad Gitoje viešpats Krishna apibūdina taip pat 12 skyriuje apie Vaishnavo savybes. So, yeah, clearly we can't imitate this level of purity. Labai aiškiai, kad mes negalime imituoti šio tyrumo lygio. But although we don't imitate it, we're aspiring for it. Nors ir jeigu neimituojam, bet mes to siekiam. Yeah. And, well, it looks like such an extremely high goal. Ir tai atrodo ekstremaliai aukštas tikslas. Yeah. Because so a person who has these qualities, he can chant the holy name without any stopping, without any pause. Taigi žmogus, kuris turi šias savybes, jis gali kartoti be sustojimo. So there's Vishwanath Chakravarti Thakur has a commentary on Bhagavad Gita. Taigi Vishwanath Chakravarti Thakur jis komentuoja Bhagavad Gita. And there's and of course Prabhupada was referring, actually Prabhupada, I think he was mainly using Baladev Vidyabhushan's commentary, but I'm sure he referred to Prabhupada pagrindė rėmėsi Baladevas Vidyabhushanas komentarų, bet turbūt ir Vishwanath Chakravartis. Yeah, I don't know, but anyway, I was I heard about some comments that Vishwanath Chakravarti gives on 6th chapter. Taigi girdėjau keletą komentarą, kurį Vishwanath Chakravartis Thakura parašė 6 skyriui. So this is the verses where Krishna explains the highest perfection of yoga. Tai yra posmas, kurį... Not posmas, there's like a series of verses where Krishna is explaining how a yogi achieves pure transcendence. Tai yra eilė posmų, kur Krishna apibūdina, kaip jogas pasiekia tyrą transcendenciją.
So it's, you know, the famous verse where he says that when one achieves this, he doesn't want anything else. Jūs žino tą garsų posmą, kuriame sako, kad kai jogas pasiekia tai, jam nebereikia siekti daugiau nieko. So he's talking about yoga samadhi. Taigi jis kalba apie jogą samadhi. So for us, it looks like the work of the sparrow who has to dry up the ocean. Taigi mums tai atrodo kaip darbas to žvirblio, kuris turi išdžiovinti, išgerti vandenyną. Her eggs were swallowed by the ocean, and she was determined to get them back. O tos paukštės kiaušinius pavogė vandenynas ir jis ryžtingai siekia juos atgauti. So actually, the great quality of the sparrow is that she never lost hope. Taigi labai didelė savybė to žvirblio, kad ji niekada nepasidavė, niekada neprarado vilties. Of course, she had every reason to doubt that her task would be achieved. Ir ji turėjo daugybę priežasčių abejoti savo tikslo sėkme. So Shiva Ram Maharaj, he actually, like, how do you say? He renders Vishwanath Chakravarti Thakur's comments on these verses into a short conversation between. No, Shiva Ram Maharaj. I was reading. So he takes the comments of Vishwanath Chakravarti Thakur and he makes it into like a little story. Okay. Taigi Shiva Ram Maharajas, jisai paima tos komentarus iš Vishwanath Chakravarti Thakuros iš Bhagavad Gitos ir parašo tokią trumpą istoriją. So it's a conversation between Krishna and the sadhaka. Tai yra pokalbis tarp Krishnos ir sadhakos. Krishna says, I see you like the little sparrow trying to empty the ocean. Aš matau tave, čia Krishna sako, aš matau tave kaip mažą žvirblį, kuris bando išdžiovinti vandenyną. And I'm thinking now that may be the purports where Prabhupada used this example, is it? Yeah. You know, this example is in the Gita, you know that. Of course. Yeah, I'm thinking that this maybe, yeah. Okay, so he says, I see you like the little sparrow trying to empty the ocean. Do you know the story? That's what Krishna says. Šią istoriją, Krishna sako. The devotee says, yes, I do. Ir atsidavęs sako, taip, aš then žinau. Krishna says, how much did the sparrow achieve in his attempt to retrieve his nest from the ocean? Ir tuomet Krishna sako, can you repeat? How much did the sparrow achieve in his attempt? Hare Krishna Mataji, welcome back. How much did the sparrow achieve in his attempt to retrieve his nest from the ocean? Taigi Krishna klausė, kiek tas žvirblis pasiekė savo bandymų išdžiovinti vandenyną? Not much. Nedaug. Right? I mean, you take a few drops out and you're trying to empty the ocean. Jūs gali paimti tik tai porą ten lašų, bandydami išdžiovinti visą vandenyną. But then Krishna asks, Bet tada Krishna klausė. Sadhaka says, Narada sent Garuda, who threatened the ocean. Ir atsidavęs užbaigė, kad tada Narada atsiuntė Garudą, kuris threatened the ocean. Kuris pagrasino vandenynui. And the sparrow got back his nest. Ir žvirblis atgavo savo lizdą. Krishna nods. Krishna pabrėžia. Nods. Nods? This action is nodding. This one. Palinksi, pritarė. Krishna pritarė. Slightly shaking his shark-shaped earrings. Okay, tai truputį sujudindama savo ryklio auskarus ausise. And then Krishna says, Ir tuomet Krishna and when I come, or when I send my associate, taigi, kai aš ateinu arba atsiunčiu savo atsidavusi, then the ocean of your sadhana will become like the water in a calf's hoofprint. Tada visas vandenynas tavo sadhanos tampa mažu veršelio, vanduo veršelio įspaudą. You will step over it while dancing in Sankirtan. Tu jį lengvai perlipsi šokdamas Sankirtanai.
So these convincing words are laced with the sweetest nectar. Taigi šie įtikinami žodžiai yra sutepti tyriausių nektaro aplaistyti. Then the devotee again, he takes heart. Tuomet atsidavęs tai vėl tampa širdingas. Why am I so foolish to lament? Kodėl aš tai pergyvenu? I should count my lucky stars. Aš turėčiau skaičiuoti savo sėkmę, sėkmingas žvaigždės. After who knows how many lifetimes. Kas žino po kiek gyvenimų? Perfection is now just a stone throws away. Tobulumas Stone's dabar tarsi toli numesti akmenis. Do you have I don't know if you have a saying like that in Lithuanian. Do you have such a It's a saying? meaning that In English we say perfection is far away. No, if we say in English, something is a stone's throw away, it means it's not far. Taigi tai reiškia, kad tai yra visiškai tobulumas nėra toli, tai yra kai akmenuką kažkur netoli numeti, kažkas to. No, like when you the distance that you throw a stone, that's how far away it is. No, tai jo, Yeah. So it's not like miles or like tons of. Yeah. So then let me try for it. Taigi pabandykim. And if I do not get it in this life, Ir net jeigu šį gyvenimą to nepasieksiu, I will in the next. aš kitame gyvenime tai padarysiu. With such determination, Su tokiu ryžtu the devotee takes shelter of Nam Sankirtan. atsidavęs priema namą Sankirtanos And prieglobstį. as his heart becomes purified, Ir kai jo širdis apsivalo, his mind comes under control. jo protas tampa kontroliuojamas. And so his senses enter Krishna's exclusive service. Ir jo juslės pradeda tarnauti išskirtiniai Krišnos tarnystei. These gradual steps toward Bhava Bhakti Šie palaipsniniai žingsniai link Bhava Bhakti are the sankalpas. Okay, well, how do we translate that? Okay. tai yra Anyway, let's go. They're like the waxing moon. Waxing means the moon when it's going bigger and tai yra bigger. kaip pilnėjantis, waxing is getting full, right? Yeah. Tai yra pilnėjantis, tai kaip pilnėjantis mėnulis. So like we have many steps to ecstatic devotional. Taigi mes turim daugybę žingsnių link ekstatinės step- atsidavimo tarnystės. Each step is like the waxing moon getting brighter and brighter. Ir kiekvienas žingsnis tai yra tai tarsi vis šviesėjantis mėnulis. And it increasingly illuminates the moon is increasingly illuminating the darkness in all directions. Taigi mėnulis palaipsniui panaikina tamsą aplinkui, apšviečia tamsą. When the moon is full, Irgi kai mėnulis yra pilnas, it reveals Krishna playing his flute by the bank of the Yamuna. jis apšviečia viešpatį Krišną šokantį prie Jamunos fleitą. And as the sadhaka looks on in wonder, Ir kai sadaka susimastydamas tai pamato, when the Looks on sadhaka with wonder? looks on, kaip to Krishna. oh yeah, no, he's getting darshan basically. He's Yeah. looking at it. Uh-huh. Yeah, when he sees this, Ir kai jis pamato tai, Krishna approaches. ir Krishna prie jį kreipiasi. And smiling sweetly, Krishna says, Ir saldžiai besišypsodamas, jisai sako, my beloved devotee, mano mylimas atsidavė. did I not tell you that you would meet with success? Argi tau neminėjau, kad tu sutiksi mane sėkmėj. But, what was that, sorry? Ne, viskas gerai. Aš You look a little confused. šiek tiek stengiuosi. Did I not tell you that you would meet with, in other words, meet with success, it's an expression, it means, did I not tell you that you would succeed? Argi aš tau nesakiau, kad tau pavyks? But the sadhaka is speechless. Bet sadaka jis negali prašnekėti. Is he dreaming? Ar jis sapnuoja? Is this a vision in his mind? Ar tai jo protė sukurtas vaizdas? Is he seeing Krishna with his eyes? Ar jis mato Krishną savo akim? Hearing Krishna with his ears? Girdi jį ausim? The Lord teases. Viešpats pasijuokia.
Did I not tell you that it would be all worthwhile? Argi nesakiau tau, kad bus verta? And then the devotee said, choked up with ecstasy, he can't speak. Ir tada atsidavęs, šiek tiek springdamų balsų, And he's choked up. Yeah, he's choked up, šiek tiek kaip, faltering šiek tiek Can't speak. trūkčiančių balsų. out of deep emotion. Praradęs amą, tai sako, jo, praradęs amą. Bando Praradęs pasakyti. amą? Jo. Amma, what is that? Kažkas tokio. You mean Amma like the No, Ayurvedic? no, he's losing his speech, something like that. Oh, okay. Ability to speak. Oh, I see. Okay. Yeah, so then he offers obeisances to Tada jis Krishna. pasiūlo nusilenkimus And viešpačiui on the Krishnui. ground he says, yes, my Lord, it was all worthwhile. Ir nusilenkęs ant grindų jisai atsako viešpačiui Krishnai, taip, tai buvo verta dėl to. And when we achieve that point, when we come to that point, Ir kai mes prieinam prie šios akimirkos, then we look back at everything that we went through, tada mes pažiūrim atgal į viską, ką praėjom. and we think, I would do it again if I had to. Ir mes pagalvojam, jeigu reikėtų, aš viską pakartočiau. There's no regret. Nėra jokio apgailestavimo. So, yeah, those were just some thoughts I had inspired by this verse. Taigi, tai buvo pora minčių, į kurias įkvėpė šis posmas. Yeah, so basically, the idea was that everybody has the tendency to show compassion, Taigi, esmė yra tokia, kad kiekvienas turi tendenciją į gailestingumą. but we're on a search for how to make that compassion complete and perfect. Bet mes esame paieškose, kaip išbaigti tą gailestį. And we take knowledge from the acharyas of how to feed the soul, Taigi mes paimame ačargių žinias, kaip maitinti sielą. and that is through giving knowledge about Krishna's words in Bhagavad Gita and how to follow and please Krishna. Ir mes maitiname sielą, vadovaudamėsi Bhagavad Gitos nurodymais ir kaip patenkinti viešpatį Krishną. And that is done primarily in this age through Nam Sankirtan, the chanting of the holy name. Ir šiame amžiuje tai tiesiog galima atliekant Harinam Sankirtaną, tai yra šventų viešpaties vardų kartojimą. But that doesn't mean that a Vaishnava doesn't think about other people's physical and mental needs. Bet tai nereiškia, kad žmogus nemąsto apie Vaishnava. kitų, Vaishnava nemąsto apie kitų žmonių mentalinę ir fizinę gerovę. We gave the example of Rantidev and Haridas Thakur. Mes taip pat davėm pavyzdį su Rantideva ir Haridas Thakur. Then we concluded with inspirational story of the sparrow who wanted to get her eggs back. Mes pabaigėm įkvepiančią istoriją apie žvirblį. And Shivaram Maharaj's comments based on Vishwanath Chakravarti Thakur's comments. Ir Šivarama Maharadžo istorija, kuri yra paremta Vishwanath Chakravarti Thakuros komentarų Bhagavad Gita. That will hopefully help us remember that at every step Krishna is really cheering us on and encouraging us to stay on this path. Kuri mums padės primins mums ir suteiks ryžto išlikti šiame kelyje. That Krishna is personally overseeing our development. Būtent to pavyzdžių, kad viešpats Krishna stebi mūsų vystymosi. Not tik stebi, but he's overseeing it. He's mato į arranging priekį, for it. Jisai organizuoja tai mums. Yeah. Srimad Bhagavad Gita ki. Jai. Are there any questions or comments? Ar yra klausimų ir komentarų? If not, we can get right into the kirtan. You had something, but you forgot. Okay. Anyone else has anything to share? No. Okay.
So thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai Dvijamani Gaura Prabhu ki. Vaishnavas ki jai. Gurudev Guru Mataji ki jai. I was reading something similar in Shikshamrita by Bhaktivinoda Thakur. I think it's the same topic but expanded by Vishwanatha Chakravarti. Already he speaks at the moment when Jiva enters the walking down and Krishna says, yes, it was worthwhile, I told you. Now enjoy all the treasure store of rasa. Now you earn it by your strong effort. It's very inspiring. Ki bajayo